قال أبو حميد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم कुछ बोलना है मां की यो शर्त शुरू तो दसवारात सफारा लिबास हुजूरीन तो इंदर को लिबास मतलब लिबास पर होने चाहिए उसमें शर्त इस्तेफाद से कोई मां का तो इधर हर मुसन्निफ बड़ी तरीका तो यो बात मां की तो बात मां की तो यो बात अहमियत वर की मसाइल ला और अहमियत वर लगी तो इमाम तिरमिज़ी इमाम बुखारी तक के वे शर्त ذکر के इस्तेमाल दा क़िबले अवल वजह का शतर मस्जिद الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره बस दा वे दे मुनासबत किताब सलात सलाह दे मुनासबत या शर्त जो लिबास वे शर्त से इस्तेफादा क़िबले बाब फर्द इस्तेफादा क़िबले अवली फजीलत की शुरू लगे इमाम बुखारी इमाम तिरमिज़ी अवल फजीलत ज़िक्र दाऊदस दा फजीलत ने जो पूरे तो हुआ है ममा वाशे गुनाह रजी नबी अवला सलात इल्ला बितुहूर मौकूफ अलैहा दखल ये अवल फजीलत ज़िक्र के तफादल का माना कसरत सवाब सवाब पर ले यस्तक़बिलु बिअतराफ़ रिजलिही अल-क़िबलता राजी तवज्जुह की अतराफ़ रिजलैन अल-क़िबलता क़िबलता क़िबलता दी ख़बीरता उस्मान नासिर लदफ़ सुआल कवा इधर जो अवल दलील को वली मुस्तरावी उधर जो सानी दलील ख़ैरा ना वदा ख़बीराना लदफ़ जवाब को माता तो तवे तर्जुमतुल बाक़ में पहले दो जुमले रही नौकला द्वे मजूला जुमले जुमले दलील भी जुमले मुस्बत द्वे मुस्बता और कला द्वारा जुमले मुद्दा है नो साइंस वालों बता रहा है और कि दो मुद्दा करनी द्वारा मुस्बत दी द्वारा मुद्दा है नो योला दलील लो बंदा वल और हमारा दास दलता नदा दलता जुमले जुज मुद्दा द्वे में दलील है जुमले जुज मुद्दा मुस्बत और बेम जुज की यस्तक़बिल इतराफ़ रिजलिही ले मुस्बित शो मुस्बित तारीख़ रही शो बला मुद्दाअन शो गलत इससे इधर सजदे पर वक्त के बला को खुद क़िबले का मक़ाम के तो किधर को खुद इधर सजदे वक्त क़िबले का मक़ाम के तो क़ियाम के क़ुऊद के वसीना का मक़ाम के तारीख़ अल्लाह अमर कर दे फवल्लि वजह का शतर मस्जिद الحرام और वहां आके नो इबारतुन नसर जिसे मालूम हुआ शाबाशी ये मसाजिद की दफो को जाकर मकाम गवाया क़िबले का ला इबारतुन नसर दलालतुन नसर जिसे मालूम हुआ कि दफो को तेरा मकाम का सरद देना कि मकाम देने के मुस्की नो सीना हो बदरी तवला मकाम के अब कुरान की मतलूब वाला अगर मकाम न सही नशो नो इबारतुन नसर समालूम हुआ इधर को कोतेबा राम मकाम के क़िबलता वदा सजदा के उस हदीस के बराश नो इबारतुन नसर समालूम हुआ सीना और मखो को तरीक़ा वला मकाम के अहमद रजुल अवल मुस्बत रजुल सानी मुस्बित ताजाबी قال ابو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم तमाम किताब में 114 सफ़ा के रावान दे अबू हमीद हदीस का तो तारीख कर लो सनदन खमर उतरा रवान दे अबू हमीद रसूलुल्लाह मुबारक नकल गई ये दफको बल सजदे और के क़िबलता नंदा खलास का हवाला दोस्तों मगर तसवी ताराविया ने के शिवे दे قال रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातना मंसूब बना इला हाफिज हाफिज हर बिजात मंसूब बना इला हाफिज हाफिज तदरीजी हर बिजात एक कसवाला देना वस्तक़बल क़िबलतना बितदकाब अल्लाह तम क़िबले तमाफी के बैतुल्लाह वअकल ज़बीहतना lahu ज़बीहा उखरी वज़ालिक मुस्लिम मुसलमान الذي अगर मुसलमान له ज़िम्मतुल्लाह व ज़िम्मतु रसूलिल्लाह जहाँ अल्लाह व रसूल मान दे ज़बत अल्लाह व रसूल ने बात के ऐलान करे दे रदो बिना हराम अमन रदो बिना वलद में है रदो माल इश्तल हराम दी बबातिल तरीका रदो इज्जत इश्तल हराम दी बबातिल तरीका सवई इन्ना
دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت تريد رسول الله مبارك और रसूलुल्लाह मुबारक फरमाई कि यौम मुसलमान बिनतो यवल अगदा सिदी लगज़मा का आसमान का अन्नमा क़तल अन्नास जमीआ और रसूलुल्लाह मुबारक फरमाई कि तस्तजनत और दफलनान को मियां के या उल्लाह पर बिना हाय जोड़ने के अदली मुसलमान अमन वाला तो फिरुल्लाह फी निम्मतिही तअल्लाह तरदुका मकवे व अमान अल्लाह की मुजाफ मुक़द्दर को फिकर के देवनी अल्लाह मान मत अल्लाह मान मत कर ए जैसे जाला अमन वर को मुसलमान का दावा तो सैयद जमा भी जदीदा करना था जदीद का पोस्ट को किताब जमा में इल्मा दला मा अमन वर करे नो अल्लाह बरद का पोस्ट दा है दादा अल्लाह भी जदी उकला ये मुसलमान भी ना देखते का कमाल दे वाकई फवादिल तरीका और दा इज्जत दिवाज का अंदर दे दा मुनासबत से वस्तक़बल क़िबलतना और मुनासबत से इस्तिक़बाल क़िबले दोना हम दे कि अल्लाह ने इंसान का अमन और की फजीलत जो अमन वाला है हां उस बड़ा जो हदीस नड़ी मसले मालूम है जो उस बगिया को पैगंबर पता है और पैगंबर द तरीके न बगैर दी कुतुब बिदअत हम अहदथ फी अमरना हذا ما ليس منه فهو रद्द कौन बड़ा पैगंबर का तरीका क्या था कैसे वो बगैर ये पैगंबर द तस्लीम भी अब कैसे मन करके तदवे द माम सलूक गुनाह दे बिल्कुल देखो यो से याद हो वो पैगंबर का तरीका है ना तदवे द कोन को बरकत देखो दरे सच्चे को कि अल्लाह को खुशहाल नशी गुनाह दे दसे बनाएंगे रे वस्तक़बल क़िबलतना क़िबला लहुका बैतुल मक़दिस तदवे दा वाला क़िबला आगे तो अल्लाह को खुशहाल नशी ना नेला पता लगेगा कि सब लोग क़िबले तो मंद के मुसलमान नहीं दम पहचान मंद के कबल तरीका के ता तदीश वाक़अत तबीहतना अगीबत मुसलमान तबीहा न पड़ गया काफिर दे मुतबे काफिर नजम तबीहा के पड़ी और बंदे समाज में मशवा कि मुसलमान दा देखे हसन दे सूरत में तनोरम पाकिस्ता उदे वक्त रसूलुल्लाह मुबारक ने रे और साफ मुस्तहसन लेकिन ये ये वक्त के पैगंबर मुबारक ने तसो मसादा जो दासे और साफ देखे हसन की पर ने हसन दे नो शायद नफ्ता पता लगे कि दा सड़ी मुसलमान दे तदा मुसलमान में बातें ना अल्लाह खबर तदा बिना तदा इज्जत तदा माल हराम दे और तदा तारुज न के दोसर बसेशा وبه قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله وحده कुरान हकीम के अल्लाह ताला बंदे के फरमाए कम ذکر حدیث قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون और तस्वर तस्वर के जिजिया आदला बाद उलमा विदा वमा गबता तबर क्लास अदे कोई जवाब दे ये वक्त जिजिया हुक्म لا او यादा حتى يقول لا اله الا الله اذا هي كلمه مرادة او ذي كلمه طاقت من या कौल व तलफ़ुज़ सरा कौल 50 तलफ़ुज़ और या व तलफ़ुज़ उनकी मुहालन दरी कलिमे ताकत मन जिया है पैदा قالوا لا اله الا الله نور قائد مرضي قالوا ما وصلوا الصلاه غير هذه كلمه ذكر منافق ذكر خبرهم او واستقبلوا قبلتنا واكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماءهم واموالهم الا بحقها حتى وقاتل نفس مسلمه باختصاص والقولش زاني ومحسن نبي رجب قولش او يا مرتشو وحسابه بحساب كتب اصل يا منافقين بس بحسابه بالله मैं जाहिर और बातिन के इस्लाम मुरीद हूं शाबाश وقال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياد انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال يا ابا حمزه وما يحرم دم العبد وما
داخلي دي ها فقال من شهد ان لا اله الا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. مسلمان چې کوم حقوق د الله دی د بادشاہ د بیت المال ته بدل دي او مسلمان چې په دنیا آخر کې الله سره مقرر کړی غلط دي باقي صاحب په خدای ها. وقال ابن ابي مريم قال انس روایت الفاظ پر یو دي روایت بالمعنى دي چې مخکې رسو کړی روایت بالمعنى دي ها. قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثنا حميد قال حدثنا انس رضي الله عنه. په حمید باندې بعد خلک د تدریس الزام لګي د چا د تدریس ځکه حدثنا انس ونوي دا عن المدرس ومقبول لي كان بدل حدثنا وشبه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب قبلة اهل المدينة وانا سرطات تمام خبر کړي او تاسو یې ما د تسویل نامه له کوي مدینه په شمال د مکه کې و یاد دي مدینه کوم ځای کې و په شمال دا زمان میس کې دی دا مکه فرست مطلب دا دی زما د میس فرست کا بیت الله فرست کا دا مکه فرست کا او مخامخ هغه دیوال چې هغه جبلیان متنډي والی دی خوبونه کوي هغه خوبونه کوي ها چې خوب نه کوي جنت څنګه کېږي خوب نه بغیر په جنت دي کې ما خوب نه کا خوب کړي به مو خوب نه کوو فرشتي هغه څنګه یې جبلیانو आवाज ना हो ऐसा लगे जनाई मुझ दिया लगे दा तबूजी में जब यहाँ होता तो तबड़ा बचपकी लगी थी माशाअल्लाह ज़बरदस्त देवा चढ़ने वाली बस दा अल्हम्दुलिल्लाह दाम पदवी दा खुदा ने आमद ज़ालमा यार ये उकार ना करे تبادله وسرنا کوي چې تاسو انت راځي او هغه بدل راځي ها هغه ګور هغه قرباني ورکړي هغه وایي موږ د دیوال د ډېرې قرباني ورکاو موږ سره تبادله پیږي د روس هغه ورکوي کنه وګورئ څنګه تکړه دي دیا تاسو قرباني د ناستې وی د ډېرې موږ مخه ده کوي سره قرباني وای خدایا لظالمانه خبر ما تاسو متوجه شئ برما وی تاسو له توجه پیدا شي زماده امیز دا بیت الله فرض کړه مکه مخامخ دیوال چې دا مدینه ده په شمال د مکه کې اوتمانلو کلی شام دی برما ته لږ مثال ده اوتمانلو کلی سره بلکې اوتمانه په پریدو دا مخامخ چې کوم دلته دا چوک دی بای پاس جوړو دی داشا لکه رسول الله مبارک مز اخوا کا چاہتے کو هغه طرف ته کو شام ته کو چې حکم د تحویل د قبله نازل شو نو دا طویل چې مخ بشاره داو کا ورغه بیل اخر بالکل یو ټرن اباو ټرن چې وته وای رام اباو پتلی وای اخوا ما خو دې خاموش او خلاص شو او بسو وای مولانا سیبا چې قبله د اهل مدینه په کوم طرف کې ده دا وسه په شمال کې وای خدای کوم ځای کې ده او د اهل شام قبله کوم طرف کې ده او په شمال دواړه په جنوب کې دي دواړه کوم ځای کې مولانا صاحب په جنوب کې مدینه ده مدینه نه اخوا لا چاو چې کوم راځي بای پاس والا چاو دا شام دی دواړه جنوب کې نو څه نو قبله د اهل مدینه په کوم ځای کې شو وایا په جنوب کې په شمال کې کوم ځای کې شو شمال کا او قبله د اهل شام کوم طرف ته شو شمال نو بل درته ویم لکه صبر وکړه خبر اسانه دا مخامخ چې کوم سره کړی عثمان دی دا مخامخ دا په شمال دی دا په شمال دا د بالکل تیر وسته مدینه په شمال کې شو شام په څه کې شو په شمال کې شو د دواړو قبله په جنوب کې شو د دواړو قبله کوم طرف ته شو دې خو په مخ کې په جنوب کې شو اوس مخامخ دا چوک چې دی دا شمال دی
عثمانو بازار څه دی لکه دا په شمال دا په نظر کې راځي کنه راځي دا په شمال لیکن مولانا صاحب وایي موږ ته شمال الکه شمال دی کنه لیکن په حقیقت کې تاسو سوچو او دوران دی شمال کې دي لیکن مولانا شمال کې دی بالکل په شمال کې دوران دی تاسو که چېرته د شپې اوچت وکتل او د دې دارالحدیث سر ته وکتل زمونږ تورندو کې هلته کې جومات د عیدګاه په هغې کې یو مناره ده هغه مناره چې کله بجلی بلي نو ما ته ښه پته ده زه د عثماندو نه چې کله د شپې وځم او هلته بجلی بلي نو هغه بلکل ما ته داسې بچک ښکاري د سړک تاویږي راته نه پوهېږم په خبره تنګي والا خلکو نه تپوس کوم تنګي موږ ته په شمال کې ښکاري که نه وایي که تنګي موږ ته څه کې ښکاري بلکل په شمال کې چې تنګي شمال کې ښکاري نو تنګي چونګي سره چې ته کوم جومات دی هلته کې خلک لمونځ کوي نو قبله چېرته دی راکې شو د تنګي په چونګي کې چې کوم خلک لمونځ کوي په چونګي کې دا قبله داسې ده بلکل د سړک په غاړه چې کوم جومات دی سړک په غاړه نو په کار خدا ده چې دا قبله داسې شي که سړک په غاړه چې کوم جومات دی قبله داسې ده سړک یې ښي طرف ته اوس به څه کوي بعضې شي موږ ته شمالا ښکارېږي خو هغه حقیقت کې شمال نه وي به زه به لنډ مثال درکړم موږ ته تورنځی شمال موږ ته عمرځی شمال بلکل هلته کې قبله بلکل د سړک نه داسې ده داسې ده مغرب طرف ته ده او ورپسې شیرپور شمال بلکل شیرپور کې چې کوم جومات دی سړک په غاړه نو قبله یې سړک طرف ته ده بلکل صحیح ده لیکن چې تنګي ته ورشي تنګي کې د سړک په غاړه چې کوم جومات دی مولانا د سړک په غاړه بلکل د چونګي په خوا کې دی او خوا کې یو پمپ دی په هغې کې جومات دی نو مخامخ سړک دی او قبله یې بلکل مخامخ په کار خو دا ده چې قبله ځینې کې لکه دا بل شی نو بعضې شي موږ د شمال ښکاري خو په حقیقت کې شمال دی یا شمال غربي یا شمال شرقي دا تاسو ته عجیبه نقطه ووایم اوس به راشو مولانا صاحب دا مې پرېږدو مخامخ دا دیوال مدینه کوه دا شمال شو مخامخ دا چې کوم چوک دی بای پاسه وایه دا شام دی قبله د دواړو په جنوب کې ده لیکن اوس به راشو په دې بای پاس کې لاړ شئ تاسو په دې بای پاس کې تاسو لاړ شئ او غني خان روډ ته تاویږئ او د غني خان روډ ته کوزئ تاسو بلکل هغه چوک ته وځئ لیدلې خو نه یې که نو موږ ته خو شمال ښکاري لیکن هغه شمال نه دی مولانا صاحب د مدرسې په طرف په نسبت باندې هغه شرق دی خو شرق هم نه دی مولانا شرق هم نه دی شرق دا مقایه ده هغې ته څه وایي هغې ته شمال شرق وایي څه ورته وایي وایي خدایه پوه نه شوې هغې ته څه ویلې کېږي بس خبره خلاصه دا مخامخ دیوال دا شمال دی دا مخامخ دی ورکړی دا شرق دی او دا ګوټ چې کوم دی چې سکرین لګېدلی دی دې ته څه ویلې کېږي شمال شرق اوس خو مې پوه شوې که نو په دې شمال شرق مونږ وایو د مشرقي دیوال اوس هم موږ د مشرقي دیوال او شمال هم ورته وایو لکه د مان په شمال کې دي د دواړو اطلاق پرې کېږي په دې خو څو رسېدی که اوس راشو اوس شرح ترجمة الباب بیا پکې وروستو کلام کوم باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق قبلة أهل مدينة أو أهل الشام أو أهل مشرق ودلته سوال کوه چې قبله أهل مدينة أو أهل الشام خو یوه ده ولې یوه ده مولانا صاحب ځکه د مدینه او شام دواړه په شمال د مکې کې دي نو د دواړو قبله په جنوب کې شوه نو مشرق یې ورسره ولې یو ځای کړله ولې یو ځای کړل د مشرق قبله خو په غرب کې ده د مشرق قبله په کوم ځای کې ده په غرب کې ده نو بعضې حضرات استاد لیکلي دي وایي دا والمشرقي نه دي دا والمشرقو دی خو خبرې مقدر دی باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام الذي هو قبلة الجنوب والمشرق بخلافهما والمشرق بخلاف لا توجيه درستانا درستان بالمتنوع تك محدثين لكللا حافظ لكللا زب مرجوح وتوفي
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام تدوار يودا والمشرق بخلافهما والمشرقنا أهل المشرق خلف تدهنما أهل المشرق أهل المشرق بخلافهما تدوار بخلاف كذا لك مشرق قبلة ومغرب كشوا دیگه خبره لیکن دا بخول جواب درتا ہوں ادا اذا مشرقنا بلاد الشرقی ندی مراد اگر دا مشرقنا مراد شرق شمال والا دی سدی لکا نو سناس دوی سر شرک شو سناس اہل مدینہ او اہل شام سر شرک شو لگیو کٹے میلان بکے پتہ گونا اہل شام او مدینہ بنیم دیکھ ما مخی ما طرفتا او آغا خلق مخی اغیبا نیم نکے لگ بیو کٹے میلان دے نیم نکے یو کٹے بزگی مولانا سے میلان جو دلدل اہل مدینہ و نقد مدینی خلق شو قبلے پا جنوب کدا اہل شام ند بیت المقدس او دا قدر خلق شو قبلے پا جنوب کدا او دا مشرق لخراسانی علا غیری دیتا بے مشرقیان بے خراسان چکم عراق دی ایران دی افغانستان دی او پاکستان دی دیتا بے سبی مولانا صاحب دا پاکستان دا دیکھ والا دی دیتا بے مشرق بے حالانکہ دا شرق ندی دا سشی دی مولانا شمال شرق سبی بے ہوتا شمال شرق رسنا سو سر شریک شروع خلاص اشوا لیسا فی المشرق ولا فی المغرب قبلة اہل المدینہ أهل مدينة وقبلة ومشرق ومغرب كذا وجنوب كذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغاية أو قول ولكن شرقوا وغربوا خطاب أهل مدينة وتكي يا ترى شو خبره بس مناسبة قبلي لا أبواب صرف واضح عليه أو مولانا غرض الإمام بخاري سشو غرض تعيين وقو دا أهل الشام أهل مدينة أو دا أهل مشرق دا قبلين تعيين الإمام بخاري دا أهل الشام أهل مدينة أو دا جامعنا دا أهل مشرق إذا قبلة فجنوب كذا ودا أهل مدينة وأهل الشام فعين جنوب كذا أو دا أهل مغرب فجنوب غرب كذا اغیب شمال شرق کی دنوں قبلے پر جا کے شوا و جنوب غرب کے کوئی ہے پر خبر اس مولانا سے بے ایکم خلق عین بیت اللہ کا مقام خلاری نو اغیب عین بیت اللہ قبلہ دا فلکم ساکی اوکنو منزل سیکی او چکم دا بیت اللہ نا بہر دی نو اغیب پارا جہتم کرفی دی سوالا کافی دی جہت وہ ذات او ساکت مولانا نمود دار الحدیث مقام دے بعد وقت دینا مندسر کنے بیت اللہ پر کوٹے دے اور یہ دو پر جو کرے نو تو بہت مستوی کے ولاڑے تو یا بیت اثر بیت اللہ کا مقام اخی یا بے میان مقام اخی یا بے اغسر مقام دون کو مقام کی دین ہی مولانا سے نظاموں کی مذکور اللہ زوی فول وجہ کا شطر المسجد بیت اللہ نے یاد کرے مسجد حرام یاد کرے سمرا سانتیا اللہ پیدا کرے دا نو غرض دے امام بخاری تعین دا قبلی دا اہل مدینہ و دا شام دے او دا اہل مشرق و سلسلہ سے شریف دی ذوق اور پسے شام وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سفيان بن عيينة مراد جی ہاں عن طائف بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن استقبلوا قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله عز وجل. عن الزهري عن الطارق قال سمعت ابا ايوب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب قول الله عز وجل واتخذوا من مقام الله. بخاری معلوم کا غرض دا کہ وهم ناشید دے آیتنا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کہ مقام ابراہیم جوڑ قبلہ نو دا وهم ذلك واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی نو وهم سنا کہ لگا کہ مقام ابراہیم قبلہ دا نو دا وهم ازالہ کہ جنا مقام ابراہیم قبلہ ندا دے معنی دا کہ مقام ابراہیم لرست ادرے گا کہ بیت اللہ و دی دوار کا دی مخراشی بیت اللہ و مقام ابراہیم دوار کا دی مخراشی اور دا التا ممکن دا بلد ممکن ندا اور بس اشاء وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن رجل
نشرت او قرار دم ورکای نو فقال ابن عمر وی قدم راغی نبی علیہ السلام فطواف بالبيت سبعة اشواط وچکر ورکولی وصلى خلف المقام ركعتين فتولگی لکنا کہ پتا ہے کہ موقع کے مقام نرزدوی نبی اللہ تباری دوڑ تباری مخشی وطواف بین الصفا والمروہ میانس کی بی بی ندران کرے وقال ولكم كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بأبو جابر بن عبد الله نسواركم بينما نزيكي خيط حتى يتوب بين الصفا والمروة خدا العمرين يتشي كريم نسير التواف يتوكي نعليك قول سائل الصفا والمروة نشتا نو كتواف يوكو نبي راضي بسر يوليشي نو قرى مناسبة دغشو إذا خلف المقام متوجها المقام ندي متوجها المقام لقد فرستو دا دیوال نمونزو کا نو دیوال کو تا قبلہ ندا فرستو دا ما نمونزو کا نو استا قبلہ نشوما دا پی موضیو خاو دا منزا پارا دے مانتے وہاں مزارانا او حدیث نڑی خبری معلوم نشوے ادا جتو دا عمری نیتو کی او صفا او مروہ آئینی کڑی نبی بیلا نشیرات دے بلتے سے معلوم اشوا کہ حالتا کی دورکا تکید تواف مقام ابراہیم نشاط اوکا نور پدید علماء اجمالا چی منزل کی نکولیش او بنسا رسول اللہ مبارک اتباع لکم فی رسول اللہ اسوة حسنة اتباع رسول اللہ مبارک یعنی سر احادیث حجت کی ذات معلوم اشوا احادیث نبویہ حجت کی ذات معلوم اشوا اور بس ابھی قال حدثنا مسدد قال ابراہیم فضیلت ابن معلوم کو داخل غدی اور ابراہیم علیہ السلام علیہ بیت اللہ جوڑو اسماعیل علیہ السلام بقرانی والقول تابا بخبرم جدیدہ موجودی کو بنیاد وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف يعلم ابي سليمان قال سمعت مجاهدا قال اوتي عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مدري لك خبرك انا دخل الناس داخل الكعبه فتفتح ورده فقال ابن عمر وي فاخبرت ولد وذات حال ولد في نبي قد خرج بها ماذا كتارو تدور النبي على وجه بيت الله واجدوا منذر بلال قائما بين البابين البابين ومصراعين مرتبات يومي وزر الشرك عليك ولا وما قالوا كالبلان فقلت ما أصلنا النبي في الكعبة أصيب في وقت الكريم كذلك في مسكرة قال نعم وكريم بين الوقت نعم ركعتين صلى ركعتين ولا مقدر بين ساريتين اللتين على يساره اگر دوست نے کہ یسار بیت اللہ کی یسار کرا سڑی اور داخلی کی یسار یسار کرا مولانا سے سڑی بیت اللہ وقت نے وینا وقت دری پیاو صاحب کی ودری پر صاحب کی تو جس کو داخلی کے نوکس تر تمکنے بنا صاحب اذا دخلت مخرج داخلي في اليسار ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين لمناسبة الطواف وجه الكعبة مقام ابراهيم شاعر وجه الكعبة تجد لك وايا باقي حديث معلومة شو مقام ابراهيم شاعر مقام ابراهيم قبلة والكعبة قبلة حديث غير مسألة معلومة شوية كذلك ابن عمر قول الحضور باقي اتباع لم تسمى شو فبالكعبة كده الناموس لیکن وہ اختلاف راضی خواہ دلتا ہلائی ملاحظہ شئے ويجوز الصلاة في الكعبة نفلها وفرضها خلافا للشافعي حالانکہ دیکھیں الشافعی سے بھی اختلاف نہیں تھا دیکھیں اختلاف دا احمد تھے دا احمد اور دا مالک اختلاف تھے دموں کا الشافعی سے فرین جائز تھے خیر خبر باپ کے بارے میں تفصیل کو دلتا خبر پریدا دین دا معلوم ہے کہ بیت اللہ کے دن نماز کرے او بل اعتراضی کے نہیں دے کرے تو مثبت اور نافی مقابلہ سے مچالا ترجیح ورکو مثبت کا اور دو رکعت دے کرے دام تے معلوم شو او چې ورته نو دینو مخکنی صفه چې کوم دیوال سره نږدې استنی جوړ دی هغه ګس طرف تا او صلى في وجه الكعبة ان معلومیږي چې مقام ابراهيم نشاط من کې کعبه د مقام قبله د کعبه ورپسې اشاره به قال حدثنا اسحاق بن مسلم قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه فلما خرج ركعتين في قبر الكعبة وقال هذه القبلة اذا خرج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم البيت دعا بنواحيه كلها بالاطراف في ضوءها ولم
فلم يصلي حتى خرج منه. فلما خرج ركع ركعتين في قبول الكعبة وقال هذه القبلة. في قبول الكعبة فترة لك في مقام إبراهيم قبلنا درجة هي قبلة ويجي كنا أو كعبة وتولي الكعبة جد جديد الكعبة هذا المسجد جد سوى الله وسلم دور له. إيه ده ابن عباس لكن وقت ini dua riwayat ابن عمر دي كان يقول كنا رمبين ابن عمر وصلى خلف المقام ركعتين. لمن ابن عمر لم يصلى في وجه الكعبة ركعتين. هذا دار تطبيق بابوكا. دور ابن عمر دي مخني تطبيق بابوكا. إذا مقام إبراهيم شاك بيت الله. مناسبة دباب پیدا شو مقام إبراهيم كعبة ندا وهم مكة ودا واتخذوا من مقام إبراهيم لجنين أبا كعبين خلاص أشوا دينا زمان مشهور سوارفا ابن عباس وي من دينا دينا ابن عمر وي كريدي نما بي كده مثبت أو دنافي تعارض رجال تنجيب الأبي ابن عباس دينا دينا داغب عين الدامة أغا مخي مدى كل جمان كريدي أو أغا مخي بلاد خبر دي وسلم تاسي یو سړی وی کې ما کا پروت دی او بل وینا دا پروت دی چا په معنی یوسف دا ولې دې کې او یوسف وینا دا پرې تا ولې دې اته خبره ده چې ټول حال ته جوړ مثبت دا بدل یو سړی باندې ویلې دې بل وینې دی چا راومو ولې یوسف وینا دې ویلې دې بوله دا توجه نه وربا دا په کومه مکان دا مشهور اورېدلې دې باندې خبر او یوسف ویلې دا اورېدلې مثبت تدریج وي هذه ولا خير معلومه شو باب التوجه نحو القبلة حيث كان خذ مولانا سبق كده لو باب التوجه نحو القبلة مناسبة القبلة سنة واضحة غرض امام بخاري معلوم کا کوئی غرض معلومات غرض سره غرض دا چې وهم ناشری د آیت نه راغی تعالی او هم سره وهنا ما تولوا فثم وجه الله کتاب فاطمه کو کر دو قد الله وجهها وجهها نمرات الله صفت ملا کے پاوا تو سبو اگے نہ معلوم نہیں کہ کب ماما کیا تھا اے نما تولوا فثم وجه الله یہ کم ماما کے مخگوا تو بس کہ زمان والے سے بھی خبر بخوان من قد رضا کے مشر سابق سے وہ خدای پاک دیو پر dari dari Muhyiddin Niko Masyarakat Sabiq Seho atau agar dari dulu ulama ustaz dan babaji ustaz pada Maulana Syamsul Haq Afghani Seho ustaz dia alim और वजीह इंसान से boleh saling huए हजमान दी माना माफ के देश है और हस्ता जामे मेरा ustaz boleh او اعلى المال بالقوقاو جانمات بمرسل والتوليه بمرسل خشتا صاروا ويدير خشتا كل ان بيخبل ساعه او دبير بي عالم سے اذا مولانا شمس الله افغاني دا من بابا جی مولانا بجا سے الشيخ سيد واقول استاذ سے بمن نم ذکری دارنمو دا اخلایا مضيء الدين صاحب حق مضيء الدين بدوات سلام مضيء الدين نمه ويجي جنازو خلق خطاب لكن استاذ लेकिन बिया दूना हल बनानी और किसी जगह जनाजा लेकिन बिया हम शिक्का लगा जनाजा तैयार शुरू पहले बना मार के गया था वहाँ इमाम को बसरा ने फिर से जनाजा बर्दाश्त तो ये जनाजे तब मार के शो मुसलेता तो बिया में मखलावा तो इमाम ने व्यवहार कर कोई पैसा था हजरत मौलाना फुलान मौलाना से उस्ताद की इजाजत दे जनाजा awal memang ada. Nah, waktu awal saya memutus surat waktu tasawuf itu orang izat pada ada emang. Thomas Neng saya. Pada akhir dah sudah akidah dan akhir sudah rujuk biasa ni berkiri. Pada akhir rujuknya lawan dan dan pada ulama pemimpin disebut serari apa biasa ni berkiri. Waris semata mesakona. Wedenda yang manazara. Kau manazara ke? یو طرف ته د مردان دی وړې بیا عالم راغی هغه د ماته پولیس دی ماته یو کلی دی په دې کاټلان سره او د مولانا فضل سبحان صاحب لا
مولانا فتح سلطان سے اتنا سبا دا مردان یا معلم دے کو پہلے کی باتیں کی نا والد سے بڑھنے زبردست معلم اور بل طرف تا ڈکی صابر سے ابن مولانا عزیز الرحمن صابر سے ابن ڈکی اس کو پاس سے سجا کے تیسرا ہوتے بل فاتح دا منا دے والد سے میں دلال ما والد سے میں درس کون کے وجہ سے پرائیویٹ طالبان ہوتا ادھر دے تو معلوم کی ڈاکٹر ہے دکان حکمت بہن کا لو کرا پوری روپے میں پسا روپے ویما کرا پوری روپے پسا رو بابا جی دا مقام ناس ویما کام تماشے لڑا جمهور کی مناظرہ دا تماشا وچورا لم دی ما علماء سره ملو کہ متا مولوی سے سره ملاو شما یہ متا مولوی سے مت کہ بابو سے پخیا دین پہ روپے کرا پوری دنو کہ بابو سے پخیا ویما لم بابو سے گرفتار وجه کې ناستو کنه او مجلس کې نه دا مناظره نه ده شروع والي سے کوئی منطقي دا هم معقولات بل مهارت سره نو ایمان مته مولوی سے نه تاسو ته حضرت سے مولانا سے تاسو تمہارے کې اشکال نه هغه تاسو ته دي چې دا ما خپل د عقیده د بیت الله ته مسکی او که څوک قصدن بیت الله ته مسکی نه کوي او بل پاکي منځ نه سکی دا هم نه سوچ भैया दमा इश्काल पड़ गया कि हर तरफ तमन जाए अब आ जाए बीमा तो इसे दे देता सर बीमा तो कि है ना मत वल्लू फसमा वजूला बीमा विवेक खानदान से इस्तेजान बीमा तो ये तो बड़े कोई कुरान की अल्लाह बोल दे वही फवल दे वजह का शतर मस्जिद الحرام बीमा तो ठीक है और है ना मत वल्लू फसमा वजूला मुतaqi او دا فقه على اصول الفقه هذا لا المطلق يجري على اطلاقه لو ارفع مسكن هوا او اينما تولوا فلا يعملكما او كتب فولي وجهك شطر المسجد الحرام امر استحبابي مستحب ده في بيت الله كل دي زي انه امر الاستحباب ده او كتابات يوم حديث پیغمبر ده او چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بیت الله نه علاوه د بل منزل کول منځ ونشو تمام حدیث کے راضی اذا منتبه تمنذ کی منصب اللہ تعالی تعالی جو ٹھیک تھا کنا تقریر فضیلت کرے نہ معلوم شو تو وجوب خود نہ معلوم ہے انا ما تو فسر اللہ المتقی لا يتقي او چې کوم ځای کې راځي چې په ولې وجه شطر المسجد الحرام نو ټیک شو کنا شطر المسجد الحرام امر استحباب دي کله شی ورته په معنا کو په کې نشتا بما ته وجنا منصوب ده انا ما تو ولې فسر وجه الله اذا جنا سو تاریخ وړ ما تاریخ وای سیو منصوب ده دا منصوب ده اول اول اسه او کله چې پیغمبر مبارک موږ کړی بیت الله تا نو پیغمبر مبارک چې دی هغه بیت الله نه بغیر مسلمان باندې موږ کړی دی یو خبره بیا سفر سره دی مولانا سے یو پای منصوب ده نو بیا سفر سره اوس دی منصوب ده اوس بیا سفر سره او چې سفر کې یو خبر په موږ کول شي نو په حاضر کې کول کې پته ولګي چې دا قبله د بیت الله چې دا د استحباب او قبله د واجب نه بس ویدا خبره مې وکړه بابا جی د الناس ته بما ده وسو کې چې نو سره باسو نه دا د پته چې څنګه مې عالم دي او د باسو نه کې نو ما بابا جی چې په مګل شو بیا وتا مې چې جانا ته وکړي دا سو بما ده چې بابو صاحب دی بابو صاحب دی موږ دا څنګه ولر کرا پوری دي بازار کړي ته موږ دا څه خبر بیا نور مناظرین نه مته چې مناظره تو کا به مې ما په تاسو خاصه سره نه کړه چې ودوی چې بابو صاحب نو جوړ یو ډنګا ورته چې دې ما ته بابو صاحب باندې الحاصل خلاصه خبره دا مولانا سے صاحب دې کې په مشکل داخلي احوال سے میں سره مباحثه کړه در حقیقت خبره هغه ته ویل ما څو دالې دا خو اسه اشکال دی دا نه تاسو چې بیت الله کعبه واجب ده چې هغه ته متوجه شعائر الاسلام نبی علیہ السلام کر اور دین دے جو حدیث میں کس طرح کر لیتے تھا شعائر الاسلام نہ کر لیتے نمبر 1 اور نمبر 2 دا جنا ناسخ تقریر بیت المقدس کر لیتے تھا تو امر استحبابی بھی نبی په مانده کې پیغمبر علیہ السلام مخنوی راوړل بیت الله یا په ویلو چې بس استحبابی امر د بیت المقدس ته مخکول شي بل مخکول شي بل معنا نص على مقتدا او صحابه عقیده او چې نص على ومانځه کې حرکات وسنه اوس اے رحمت الله فصم وجه الله نسمع له کې شابه سي هغه اشکال والدي چې کومه درمات
Jadi nak kata maju ni cara apa makawa. Lagi nama ulama jawab ke, jawab dah tidak mahmul di pasafar. Macam mahmul di mana? Pasafar. Safar ke wasa'at nama suwi, selalu namun dua rakaat. Safar ke wasa'at di mana nasi ko. Roja tarikh dia dikali sih om, apa ni sih? Nampak safar kita ada wasa'at di kapa. Suaranya muskian untuk boleh sih. Nampak safar ke wasa'at di. Kata kita berbetullah dan berkoma. Ya pada nafal pagi. Ya bersih. Atau ya bangun jauh kabar pada kan budi ke macam betullah dengan suaranya boleh. Pas suaranya ke suaranya boleh betullah tak memakai. Atau ya berbudi ke nuwah berita ya sih. Nafal dan nafal tinggi. Nuwah kabar dia safar dia nawafil di semewi. Jauh safar di mana? Nawafil ke wasat di panas saya boleh sih. Panas panas tadi sih. Dia panas ni. Umulillah ni tadi ni. Kejar ke sari qadir paqiyam yang faraz jalisan di nasayki. Sekme punya nak nasayki. Salli qa'iman wa in lam tastati' fa qa'idan. Wa in lam tastati' fa 'ala jambin. Qiyam farad. Naflu ke qiyam saqif. Qiblat tawajjuh farad. Wa naflu ke qiblat tawajjuh sajwa. Wa safar ke saqif sajwa. Nada mahmul di safar baate umpa naflu. Sabiwi safar umpa naflu. Au dalil sadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad safar ke muskau dan naflu arba be mahmud. Alfa fardu lahu kulli dagwari. Wala dina dikari wala kumpi tashrif ma ta Quran sur kai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana hadis syahid Quran ni jadi sare surala se sare Muhammad mubarak Imam Bukhari se at-tawajjuh nahwa al-qiblah hasukana safar ke ka hadar ke bege hasukana وولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم الشطر وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا او كتبه فولي واينما تولوا فثم وجه الله فسمح وجوايا فسفر وجاء بنوافل ويجي فسفر وجاء نوافل ترى ما يوسف ويجي كم وقت تكبير تحريمه كتب محكم مستحق واجب Allah mau jika ada wajib jadi perwana darat esokana ada kecil kepemangkaki ke Baitullah mahete waya kepemangkaki ke Baitullah mahete kepemangkaki atau kepenuh biladuki waqala Abu Hurairah qala istaqbil qiblat wa kabbir da mutlaq de yajri al-ta'ihi kita Madinah kiwi atau ke Madinah atau ke kiwi أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو القبلة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ولله المشرق والمغرب يعني Baitul Maqdis Allah taraf ke Baitullah. Lalu maksud ittiba' amrullah. Memakira mandi yo jihad tamun sultan di bertakai dapat jawab. Sallallahu alaihi wasallam rajul thumma kharaja ba'da ma shalla Betul dikali. Oma dartakul kuwi ila zuhur nadira kam yaw di maulana nasir. Asar. Atau zuhur وين شيء. يوم صلي ثم خرج بعد ما صلى يركب يقوم أنطار منزل العسل هم في صلاة العسل يصلون نحو بيت المقدس في حكم نور سيدي فقال فدخل رجل ووضع غائب فرس الجواري والكيل أن صلى مع رجل أنه توجه نحو الكيل فتحرك القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. Dengan sebab masyhur kita ke Madinah atau ke Madinah ke Ka'bah makhkare. وما كانوا يرجو يتوقع بيوالد الحكم المتصدر بيقول لا حضور كورنا دي جوالد مكي كورنا دي بلکہ حيث ما كانت الكمل الى مناسبة تبع وحديثنا بعيد المسائل وليسي وقصات وجهة يو خبر واحد وجهة يو ذاك التوحق بشرعيه زي ذلك
مأمور به لا قبل التبيين واجبني أبو إذا حكم المسجد قباء ولا تصار رسيد التبيين من الذكر لخاء لا مسجد بن مسلم عليه أو أغا مسجد دجاو لا مسجد بن مسلم عليه بن مسلم عليه مسجد قباء لصار فبرع كده تبجد شو دور مسيح مرة وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به فإذا فإذا أراد الفريضة فاقبلوي نزل فاستقبل القبلة. فتقول كده لكنا فرض حكمنا حينما تولوا النفل وفي السفر باس. وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن مسعود عن إبراهيم عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري أذان أو نقض فلما سلم قيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم لا تشك بدأ كراني بدور ركعت السلام قرضوا لي هذه كان نقصان. فلما سلم قيل له يا رسول الله ما حدث في الصلاة شيء منكس شيء حادث كان قال وما ذاك دعوة تجاوز اليدين يدني قالوا صليت كذا دعوة تسرب اليدين بنور تصديقك كما قال ذو اليدين فصلنا أخبيه وبسكري واستقبل القبلة لمناسبة التبرك وسجد سجدتين وسجده ثم سلم سجد صحبه. فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء كما ذكرت شيء حادث فيه لنبأتم به لما محكي خبرهما تتبعيه لما مصبهما محكي بخبرهما ولكن إنما أنا بشر أنسى لما يلي كما تنسون فلا نسيت فذكروني ما تياداش كاوي ودا پسکه مولانا سیوا دا فعالو کې دا فعالو کې وذي كذا يو اعتراض په ولا شك احدكم شكرا في يوصل بمنزله يدودي تدريري بل يتحرى الصواب تحري الحق بغير ضمان وجه نو غالي ضمان په سو برابر شو بدريو وای کنه یو سره مرګري او غالب ضمان په سو برابر شو بسلو نو بیا السلام وګرځي سجده سره ویلو غالب ګمان په څو برابر شو په دریو یو دی منګری کی غالب ګمان په دو برابر شو دو دی منګری کی او سجده سره په ټول حالات او غالب ګمان په سلو برابر شو په سجده سره ویلو ثم يسلم مخکې خدا معلومه شو چې سلام سجده نو مخکې سلام نه کړو لکه د تسلیم کوي ثم يسلم سلام دی وګرځي ثم يسجد سجدتين او داغینا پس بیا سلام دیگا دی ثم سلام مخی تیر شو اس مولانا سیو پدی حدیث اعتراض بارے دیگی دلتوی کی پمانده کی یو شیح حادث کی گی نو دبا مخی نا خبرو ما مخی و خبرو نو سوالو کا کہ دا قبلی دا تحویل دا خبر خو پمانده کی حادث اشوا مخی وینو خبر کرد دا تحویل دا قبلی مسئلہ کب دیر پیدا اشوا وای کنه ومانده کې دنه دوه رکعاتو کې پیښه شوه مخکې نه صحابه نه دي خبر کړی دوه جواب دي دا خبره وروسته دا مخکې ده دا خبره وروسته دا مخکې او یا مخکول جواب درکم هغه مخکې نه خبره ده رسول الله مبارک مسواک قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها نو گویا کې ضمني طور پیغمبر صحابه خبر کړي چې تحویل بلد اس مولانا سے دین علیہ کی خبری معلوم ہے یو خدا مناسبت مستقبل القبلہ تھا دے مناسبت نواش بس استقبال القبلہ یو کو دین سے معلوم شوا کتبے یا لکدا خو پیغمبر مبارک فکی خبری وکړه او توجه د قبلې نه واړه ولا او ګرځیدل پکرال وخرج بعض القوم من المسجد حدیث کی براشی بعض قوم د جمعات نو وته او سی وی په مسله سوالات دا هغه زمانہ و چې په موږ کې کلام هم جایز و حرکات او سکنات هم جایز خیر الناس نور دې کې ډېر لوی تفصیل یو بس سبق پکې را روان دی
तिरमिज़ी की या रस सबक दे पड़े के कलाम व मंज़ के मुफसिद दे और करना दे तमो मसलक दादे कलाम आमदन भी का खताअन भी आमदन भी का निस्यानन भी का खताअन भी कल इस्लाह स्वलात भी और कल इब्तिदा से नबी कलील भी का कसीर मुफसिद दे और शाफी से वही ना जब कलाम के इस्लाह स्वलात है हम मुफसिद नहीं गिरा इस्लाह स्वलात है और जब अलीना जवाब तो किताब महमूद है माक़ाबल नस है तब पूरा तफसीलात देखे हुए इंशाअल्लाह होलज़ी देखिए जब हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मसलब ढेर मजबूत तो यो खुदा मालूम अशवा इदा आला ज़माना की उसे बमाज़ा के कलाम और हरकत और सकनात जाए बल ते मालूम अशवा बल पैगंबर निशान राजी और कसरत पे अल्लाह रावली निशान जो हुक्म शरई मालूम शामिल और बल ते मालूम अशवा अलवाया करना है बल ते मालूम अशवा कि हाफिज और ज़ाबित नाम का रही तब पैगंबर मजबूत हाफिज़ी वाला खबर सुनो हम ते मालूम अशवा बल ते मालूम अशवा कमांडर के इमाम क़ता की तज़कीर करे सुभान अल्लाह सर बंदे से मालूम अशवा कि बगालिब गुमान फैसला का नूर तफसील बराजी खान बचा फैसला का माता मुस्ता सलो रकाता का औता शक रहे के तेरे में ऊपर दसर और गालिब गुमान दे बसो और हमारा बल्कि बदरे और नफ्सुल्लाह मर की इंद्री ये रकात दो की नसाजी रसा बेचना के तरगीब में शैतान चला दलील शी जमात के वसवसा देवा के और के नसाजी जाती वो का नफ्सुल्लाह अमर के साथ गालिब गुमान बदरे बराबर हो और नफ्सुल्लाह मर के सलू गालिब गुमान बदो बराबर हो बदरे नफ्सुल्लाह मर के सलू शिबर रकात दे को मुस्ता गालिब गुमान बदरे जितरी और सलू शो नफ्सुल्लाह मर के शो इज़ शो दा दो रकात अल्लाह दा दो सजदे अल्लाह पर रकात के दर इंसान की सलू फर्ज बना बच शैतान का बच बस बेबी महा नहीं मिसाल दे और कस्ता दरी रकात और गालिब गुमान दे पा दरी बराबर शो तमे हुए गालिब गुमान दे बसो बराबर शो बदरे बराबर शो आओ कड़े बलम सुर अमर के सलू तमे हुए अदबियत वाला में हुई सही खबर अलहासिल अंदा बलम सूरत पहले से कि गालिब गुमान ने दो बराबर और कड़ी सूदी मौलाना से वो तरी नतासो ओपरला दो वला सूरा मर के सोशो बीज नशो दा कोई जमात दो माने गालिब गुमान सलू जो दो मर के सोशो बीज आगा सन्नी रसा में वाला में और का हिसाब की बड़े ना बच्चों और बाकी बरस है अल्लाह और बसे शमाला कामा फिल क़िबलति व मन लम याति आदता ताजा मन सरा बसल्ला इला गालिब गुमान पर दरे बराबर शो कड़ी बना सुरमा के दरे गालिब दे बसरो बराबर दा सूरत पाए ना सुरमा की सू कर दरे और दा गालिब गुमान बसो बराबर बसरो बस दो रकात सजी रसा पे का दा अल्लाह पवन रकात हिसाब की मुंदे खलास अजवा नो देखिए और बंदे से मालूम अशवा कि सजी रसा पे बाद सलाम सुम्मा युसल्लिम सुम्मा आरालू को के इख्तिसार करे और सजी रसा पे क्या सलाम मां के दिए भी मसजद सजदे सुम्मा सलाम तो सोना मसले के मालूम नशवे और कर योदा कि इंसान निस्यान रहती है पैगंबर निस्यान रहती है और जिसमें ज़ाबित हम करे निस्यान रहती है बस बमाने की गलती राशि में फतह मारता और बंदे से मालूम अशवा गालिब गुमान माने फैसला और बल सज्जा साह में बने और बल सज्जा से राता में नमक के सलाम और उस्तम सलाम और इस्तेमाल दा क़िबले के मालूम शो बाबा मजा फिल क़िबला ते बास उदे न वजूब दा क़िबले मालूम गलत इमाम बुखारी सले मौलाना वजूब दा क़िबले याओ द्वेम सले का बगलते गैर क़िबले तमंसुर कमंदे सही दे तमे वेला का
وجوب ذكر وكبغتين سوفلا لك يا سري وريال دو صحراء ميدان دي مسافر روان دي إذا يقول غالب قمان بلا غالب قمان يفتي برابر شو إذا قبلة دي فانا من يوم उस पे सोकरा रे बिरोरा ताकि पाहु जो तुम वेदा सिदा उठे न नागे लाके सोकरा या अनवर रा हदत को होमा कर जरूरत मुझे अगर को कर من سيد نبال العلماء فأينما تولوا فثم وجه الله فدي محكوم تذكرون شيء بخبر ندوا على ليش فهو ما جاء في القبلة دارون بيجو تجي قبل واجبا توجه قبلة ومن لم يرى الإعادة على من صار ممكن من إعادة فأخذ جساه شبيل فصلى إلى غير القبلة بس تدمو مسلك دي يغير قبلة منطقة और इसागी अब इमाम मालिक से सवाई वे गवाह बाकी दोबारा होगा और गवाह दिल दोबारा जरूरत निष्ठा तदनु तरत मैलान शो وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الظهر وأخبر على الناس هل متوجه ثم أتم ما بقي لما بخاري سوي بلا خلق سلك خبر وكذا لما حالته رواية كرسولك لما حالة الساهي وغير تقبلي متوجه شو منذ بيام سيدي منخطب نجد إعادة منخطب نجد زكاي ندور كاتو دينه بيوكلا فخبر هو كيف كان لكن قوم صار خبر يقولي أو التوجه تقبلين كذا من جزء لك هذا من جزء نبيا بيسجل كريبي بيا بيستينا بينه بيوكلا هذا من بجوز كذا تقبلين تبصاهيني نبضع مع فعامتي والبسيشة مرانا وبه قال حدثنا عمرو بن عمرو قال حدثنا هشيم بن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال عمر رضي الله تعالى عنه وفقت ربي في صلاة قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم اتخذنا من مقامي ولكن وفقت ربي كان وافقني ربي تكسو يا دبرازي ظاهر के पता है कि अल्लाह मुवाफकत करे लेकिन दे सवाई وافقت الله بعلم के वक्त मुंतफत न वजह मुवाफिक الله بعلم के वक्त और माफूज की जिक्र मुंतफत दवा द मुवाफिक मुस्ता बेहतरीन अदा और सलास ने खदा ढेर दी खुदे वक्त के तपते हैं कितने मुस्तहजर दी हसन मगनिता ما يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى انا دي رجوا حضور پاک تسوي عمر ما الله حکم نہ نازل جو واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى الله علم بما في وقت عمر کے واجب ندعو غير سيد نازل جو وآية الحجاب قلت ما يا رسول الله وأمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر ويا الله حكم ندي شبه بياسر فنزلت آية الحجاب نمخرد الله حكم مؤقت ورسط ونازل مؤقت وهذا نكون بمؤقت تدخلك الله وسطا واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه غيرت ذات دي بيبي سلام والزياد وقت رहे دي بيبي سلام والشات के मुम सलाम वालिनस के فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات وأقسيت نازل قال ابن أبي مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب قال حدثني محمد قال سمعت أنسا بهذا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ومقدير أشوار وراء المقام متوجها إلى الكعبة ويجي بدأ يزاول مناسبة بما جاء في القبلة جاء مناسبة شو رومي سر مناسبة شو بدأ بالوايا شابتي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت مسجد قباء أقد جداو ميبدي وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها ودي صحابهم استقبالها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة كتب افتاح تحميل لما اسبقين داخل دي ما اسبقين ما ذكر مقام سلو منذنا بإحدى نزول آياتنا بس بيت المقدس الجليل ما سجواب الدور بمأمور به قبل البيان مفروضا نجرزي أو إنت بيان ومستعد شوي وسعيد فرض أو ولك لك نازل هذا خبر واحد حجة نام دي معلومة شوى
और मौलाना साहब मामूल भी कबल बयान मफरूज निजाम दे मालूम मशवा देख जो अवल सर मुनासबत दे जवाब मजा बिल क़िबला दे वजूब दे मालूम शो बना ये मानजे के राहु का मुस्तहब है नबी में मानजे के हरकत दे करे रुस्तो बे बिया करे बे लो बस बसेशा अभी قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقالوا أذن بالصلاة लेकिन राजी हदाद हिदाया वाक़िया दा इस मुस्तरिब दिला रिवायत बबाब दा सलाम फिर रकातैन और फिर खमसा लेकिन मुहम्मद हज़ीर दा बल साबित हो इंशाअल्लाह तिरमिज़ी की बदत दावे मां कि बबाब दा तादाद दा रकात को किसरे मुस्तरिब यो देखिए वही बदोए सलाम कर दो ले बंदे वही बसोए कर दो ले तो शाफी से बनावे और जवाब दा यो जवाब अगर कलाम फिर सलात मालूम है कि मुश्किल है इस्लाद पर खबर की विदा जायज दे मुनफा से नहीं तो यो जवाब दा को इदा महमूल दे मा कबल दना सरे वकी कलाम जायज और ये मौलाना से तमा खबर दे मजबूत अपना वली ज़कात ये खबर अदम को कलाम केला और हरकत सकनात की मानसे केला शेख मुतम मफसर गाने और देखिए कुरानी के बाद जब जुबान तमसल वमा को जवाब का हुआ जवाब तब बड़ा एक बार जमाना महमूद जिगर से पड़ी जाएगी रोजे का जमाना महमूद जिगर आ जाए और दुए बदल के दाम मुस्तरिब के रिवायत हजत है यो देवी बतौर सलाम कर दो लेकिन जैसा ये लगा तो फिर लोग तो यो खबर है वाला فقالوا أذين في الصلاة قالوا ماذا قالوا صلينا خمسا فسنا رجليه بمبارك رواه ولي لمناسبة تمام سنا رجليه إلى القبلة وسجد سجدتين بأخرى سجدتين يعني كما تقول لكم الرسول مناسبة تمام بسري ذلك وقت بيغمبر مبارك غير دا قبلين أو ناسيا دا حالة الصلاة وهي حالة جاري ولي لكن استناد يونك سجدسا من باقي بنا كي نمالوني كذا كذا الاسيان أو دا غلطين فوقت سوغير قبلين مخي عالم الإسلام بس وسفر كيوي ير دي قبلة كم فالا خطا دي قبلة كم فالا ومزديو کا وقت باقی دي پروانی سے عالم الإسلام ومالك رسول بس پدی اتفاق کو تبا حق کے گزار مساجد کا بنا شروع شبا وراجبت ترتیب امام بخاری نے ولے روبے ابواب دجا وایا دسیاب یا ابواب دجا دقبلے اس ابواب دجا ذکر کے مساجد بس مقبلے ذکر عموما کے سڑی مس کے جمعات کے گئی توجہ قبلے تک جمعات کے برابری تو کو بڑی سبا خبر ہے دیکھو 43 بخاری